ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ଟିସି ଆମେ କେମିତି ଇସ୍ୟୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବଥର ଟିସି ଇସ୍ୟୁ କରିବାର ଫର୍ମାଟ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏଥର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଟିସି ଦେବା ବା ଟିସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ରୋମ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ୟୁଡାଇସ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖିବେ UDISE ୟୁଡାଇସ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବେ ୟୁଡାଇସ୍ LOGIN। ଆପଣ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଚ୍ କରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଲଗ୍ଇନ୍ ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଦରକାର, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିପାରିବେ। ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର HMଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି और ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଡାଇସ୍ କୋଡ଼୍ଟି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଯାହା ଆପଣ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ମୁଁ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଜାଗାରେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେବି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଯାହା କ୍ୟାପ୍ଚା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଜାଗାରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇଦେବି। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦେଖାଇବ। ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପେଜ୍ରେ पूरा स्कूल डिटेल्स दिखेब। स्कूल रे केते पिला अछंती, केते बॉयज अछंती, केते गर्ल्स अछंती, केते ट्रांसजेंडर अछंती। तापर आपण कोन करिवे ना एठू जो पिलार आपणकर टीसी दबार रही आपण सही पिलार को क्लास आपण देखिदेवे। मन करंतु आपणकर सप्तम क्लास रो गोटे पिला को टीसी देवे। आपण वर्तमान व्यू मैनेज उपरे क्लिक करिवे। देखंतु, आपण क्लिक कला परे देखंतु एठी सब पिलांकर पेन नंबर रही। देखंतु, एठी सब पिलांकर पेन नंबर रही। मन करंतु मु एही पिलाटीर टीसी इश्यू करिया पई चाहूची। एही पिलाटीर जो पेन नंबर रही मु एही पेन नंबर टी को कॉपी करि नेबे। एही पेन नंबर टी को कोनोसी कागज रे हो कि कोथरे लिखि नेबे। लिखिनेला परे आपनको आहु गोटे एठी गोटे साइड रे देखंतु गोटे एरो की अछि। ए एरो की टी भलसे देखंतु, एही साइड रे गोटे एरो की अछि। आपण एही एरो की रे क्लिक करिवे। देखंतु, एठी क्लिक कला परे गोटे नुआ पेज टे ओपन हो जिवो। देखंतु, एही पेज रे कोन रहिछि, एही पेज रे रहिछि स्कूल डैशबोर्ड, आपणकर स्कूल डिटेल्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट। तळको देखंतु स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन रे क्लिक करिवे। देखंतु, एठी आपणकर ऑप्शन टी रहिछि स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। आपण एथिरे टच करिवे। टच कले देखंतु तळको सब आसिले देखिबे आपणकर एठी रहिछि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल और मार्क ड्रॉप आउट। आपण ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट रे क्लिक करिवे। जेहेतु आपण टीसी इश्यू करिवे, आपण ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट रे क्लिक करिवे। देखंतु, आपण एथिरे क्लिक कला परे आपणको गोटे देखौछि ए पेज टी। देखंतु, मु जूम कर दोछि। आपणको वर्तमान देखेबो कोन ना आपणको गोटे स्टूडेंट पेन नंबर मागिबो। आपण जो स्टूडेंट पेन टी को कॉपी करिथिबे एठी से नंबर टी को लिखि देबे। लिखिले परे गो रे क्लिक करिवे। एहा परे आपणकर स्टूडेंट रो डिटेल्स चाहा थिबो एही जगह रे आपणकर पिलांकर जो पिलाटीर आपण टीसी देउथिबे एही जगह रे आसी जिवो। तापर कोन करिवे ना तापर आपण से टीसी टी को केमिति इश्यू करिवे ना लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी टीसी रे मारी परिबे, नले इश्यू न्यू टीसी रे मारी परिबे। एई दिटा भितर जोटा हेले आपण गोटे चूज करिवे। देखंतु, आपनको देखाया पई आमे गोटे पिलार पेन नंबर एठी देइछु। एहा पर आपण गो रे क्लिक करिवे। देखंतु, गो रे क्लिक कले से पिलार पूरा डिटेल्स आसी जिवो। देखंतु, सेही पिलार टोटल डिटेल्स आसी जिवो। आपण पिलार जहा जहा अछि सब देखि देबे।
देखला पर लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी रे आपण क्लिक करेंगे। देखो जेहेतु न्यू इश्यू न्यू टीसी आसुनी आपण वर्तमान कौन करेंगे ना लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी टीसी रे आपण क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर देखो आर यू श्योर टू इनिशिएट द टीसी लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी आपण एटा को कन्फर्म करेंगे। आपण एटा को कन्फर्म कले आपण को आउ केतोटी ऑप्शन आसीबो आपण सेटा को देई देबे। देला परे पिलाटीर टीसी इश्यू हो जिवो। ताहले एहा थिला हमर टीसी दबार प्रोसेस। जो वीडियोटी आपनको भल लागिछि ताहले गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई आदौ भूलिबेनी। रहिलु नमस्कार।